नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नदी के पानी में तैर रहे उबले अंडे। आईसीडीएस केंद्र के भोजन को लेकर ललितपुर में विरोध प्रदर्शन। मुर्गी के अंडे नदी के पानी से ऊपर उठ रहे हैं। मुर्शिदाबाद के हरिहरपाड़ा थाना अंतर्गत ललितपुर 10/16 आईसीडीएस केंद्र के स्थानीय लोग ऐसा नजारा देखने के लिए मंगलवार सुबह से ही जमा हो रहे हैं। घटना सोमवार को शुरू हुई। आरोप है कि ललितपुर आईसीडीएस केंद्र में लंबे समय से शिक्षक अनियमित हैं। पढ़ाई का माहौल लगभग ना के बराबर है। साथ ही बच्चों को आवंटित भोजन की गुणवत्ता भी बेहद खराब है। यह अभिभावकों की शिकायत थी। अभिभावकों ने सोमवार को केंद्र के सामने विरोध प्रदर्शन किया। खबर मिलने के बाद आईसीडीएस पर्यवेक्षक निरीक्षण करने पहुंचे। स्थिति की जांच करने के बाद केंद्र कर्मचारी अचानक भड़क गए। गुस्से में उसने कथित तौर पर उबले अंडे और पका हुआ भोजन पास की नदी में फेंक दिया। अगली सुबह यानी मंगलवार को भोजन और उबले अंडे नदी के पानी में तैरने लगे। यह दृश्य देखकर स्थानीय लोग भड़क गए। ग्रामीणों ने नदी से अंडे निकाले और फिर से प्रदर्शन में शामिल हो गए। घटना की खबर मिलते ही हरिहरपाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति को काबू में किया गया। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों के लिए आवंटित खाद्य सामग्री को इस तरह बर्बाद करने की घटना बेहद शर्मनाक है। स्थानीय लोगों ने इस मामले में सख्त जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। साथ ही बताया जा रहा है कि प्रखंड प्रशासन ने भी घटना की जाँच शुरू कर दी है। বারোটা 11টা বেজে গেছে, আমি কেটলিতেছি দিয়ে বুঝছে এখনো হয়নি, বাড়ি যাও বুঝছে। আমার বাচ্চা কাঁদছে দিয়ে ওখানে দাঁড়িয়েছে দিয়ে বুঝছে বাড়ি যাও বুঝছে বাড়ি যাবো, ওখানে দাঁড়িয়ে আছে তা বুঝছি তাও বুঝছে বাড়ি যাও দিয়ে আমার চলে গেলাম। আমি দিয়ে কেটলি দিচ্ছি সবাই বুঝছে দিয়ে ওই বাড়িতে বুঝছে 2টা ডিম দিচ্ছি। আমি আবার কেটলি নিয়ে আসলাম দিয়ে ওই মেয়েটাকে দেখলাম, উপর থেকে লোকের সেই মেয়েটাকে ওই মেয়েটা বললো কিন্তু আমিও দেখলাম, আমি বললাম তুই বকছিস কেন দিদি বকবো না কেন, আমার কেটলিতে একটা পাপ্পু একটা দিচ্ছ আর ওই একটা পাপ্পু কিন্তু ওকে 2টো দিচ্ছ কেন তা বুঝিয়ে দিচ্ছে। এখন বুঝছে আজকে বুঝছে যে তুই আমাকে লুক করে বলবি তো ওই মিডিয়ার সামনে বুঝছিস কেন দিচ্ছে। ম্যাডামের সামনে বুঝছিস কেন ঘাট থেকে তুললো ডিমগুলা কোথাকার দুটো দিন একবারে কেটলি গুছিতে আর সব চিহ্ন দিয়ে আমি বুঝছি কেটলিগুলা কার বুঝতেছে না খো আবার আমাদেরকে বুঝতে ওইগুলা কি করে বাড়ি নিয়ে যায় নাকি দিয়ে যায় না কালকে দিকে দিয়ে আমাদের সব নতুন নতুন কেটলি বাড়ি থেকে উপর থেকে 2টো 3টা করে চাইছে দিয়ে তারা দিয়েছে। আন্ডার কার্ড সিদ্ধ 4টে 5টা 6টা করে ডিম আছে। আন্ডার কার্ড সিদ্ধ আমি শুনছি 4টে 5টা ডিম কেন বুঝছে তোমরা বলো কার কার ডিম আছে বুঝছে আমরা বলতে পারবো না, আপনি দিদিমণি আপনি বলেন তো ও বুঝতাছে না খো। বলছি ওই ডিম ওরকম কি প্রতিদিনই নষ্ট করে না কালকে ফেলেছে? প্রতিদিন না, শুধু কালকে মানে উপর থেকে লোক আসছে তাই। এর আগে তো দেয় না, খিচুড়ি তাই বেশি করে আমার বাচ্চা খায় তাই বলে তাও দেয় না। 2 দিন ধরে সেন্টার বন্ধ ছিল, ঠিক আছে, যে ডিম পচে যাওয়াতে সেগুলো ঘাটে ফেলে দেওয়া হয়েছে, সেটা নিয়েই সমস্যা। হ্যাঁ, বন্ধটা কেন ছিল? ছুটি ছিল, শনি রবিবার ঈদের জন্য ছুটি ছিল, সেই জন্য 2 দিন ছুটি থাকাতে গরমে ডিম নষ্ট হয়ে গেছিল, সেই জন্য ডিমটা ফেলে দেওয়া হয়েছে ঘাটে, আর ওটা নিয়েই সমস্যা হয়েছে। গ্রামবাসী তো বলতে চাইছে ভালো ডিমগুলো ভালো না, ডিম ভালো হলে কি কেউ ফেলে দেবে নাকি? ডিম ভালো না, ডিম খারাপ বলেই ফেলে দেওয়া হয়েছে। আপনার বিরুদ্ধে তো আরও অভিযোগ যে আপনি একটু দেরি করে এলে দেন না, খাবার দেন না, বা আপনি দ্বিধাগ্রস্ত করেন। না, এটা একদমই ভুল কথা। যেই আসে একটু দেরি হলে আমি খাবারটা দিয়ে দিই। আমি খাবার দেওয়া কাউকে বন্ধ করি না। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।